Okay, jersey number 2. Nagmamadali. Oh, attack the shot. No good. Who's that? Foul. Kanilang free throw. Wala. 2 points by Sir. Jersey number 00. Sumalinog. Pumasok. Naghahanap ng kapasan. Jersey number 19. Pinasa kay. Doon kayo tabigan kasi. Sumalinog. Sumagat sa Mandayanon. Ay sir, nakuha ni Sir jersey number 23. So Mandayanon pumasok. Wala. Nakuha nila mo pa 2 points. Time. Okay, Sir jersey number 2. Pass to Acero. Acero naghahalap na kapasan. Ano nangyari doon? Grabe na tayo na siya. Dali. Sige, dia kami sa gas corner. Okay. Dangkay. Foul by Dangkay. Who's bowling? Nangalit. Now, binigyan ng dalawang regalo si Mr. Dangkay. Okay. Jersey number 2. Jersey number 2. Nagmailin pinasa ka jersey number 00. Pinasa kay Acero. Nag-pinasa Acero na. Pinasa kay jersey number 2. Pinasa kay jersey number 23. Dangkay. Pass to jersey number 2. Stepping on the line. 2. Binigay kay jersey number 20. 00. Pinasa kay Okay, jersey number 22 pumasok. Yung mga moves talaga, flash siya. Hindi na kuha na Sumalinog. Nakuha ni jersey number 22. Wow, ang galing ng mga moves. Jersey number 22, pumasok ang jersey number 22. Anong nangyari sa ating dalawa? Anong nangyari? Nangalit team jersey number 16. Yung bola. Di naman pinasa kay jersey number 21. 21 pass to Dangkay. Ayun, ang galing talaga. Ay, huwag kayong mag-ano dyan. Just cheer your team. Acero. Pass Acero. Harass kay Mandayanon. Acero, kaya mo yan. Nakuha ni jersey number 19. Pass to Mandayanon. Pass to jersey number 19. Bigyan mo naman ang ibang shot yung kasama mo dyan. Nakuha ni Sumalinog. Jersey number 2. Nakuha ni Sir Asa ni jersey number 23. Ay, anong nangyari sa ating dalawa? Win does it play? 10. Who's that foul? Jersey number. Okay, jersey number 2. Pass to jersey number 10. And yun ang grabe shot. Good. Nakuha pa rin eh. Dangkay nagmamadali pa ito sa mga. At pinasa kay Dangkay din. Jersey number 10. Pumasok. Okay. 3 minutes and 48 seconds remaining time to play. Mandayanon, wala. Prepare jumper. First, regalo wala. Okay, ayun, pamalawang tira. Tingnan natin kung pumasok. Yes, sir! Mandayanon. 11-2. Okay, kaya yan. Mandayanon. Jersey. Asa team. Ang bola kayang dipasa kay jersey number 23. Lumagas sa sila ng 3. Lumagas ang bola. Asa flash shot. Wala. Jersey number 16. Nakuha ni jersey number 16. Pass to
jersey 21. 21. Ayun, mga papas na yun, ha? Wow! Ano nangyari sa ating dalawa? Flash shot. First draw. Gamay na lang yung kulang, sir. Isa pa, sir. Prepare jumper. Ay, winning mga chair dito. Isa pa. Pumasok din. Yes, sir. Basket. Jersey number 9. Yeah, jersey number 16. Nagmamadali. Pinasa kay Dangkay. Dangkay. Atento siya. Wala lumabas ang gulang. Hinapak-hapak ang gulang. Okay. Jersey number 2. Jersey number 2. So, yung ulo. Pinasa sa jersey number 00. Jersey number 20, number 2. Pumasok. Nalaisay. Napagay-tagay. Ano nangyari sa ating? Ano? Okay. Banda yan ang ngayon ang humawag sa bola. Banda yan ang pass to jersey number 16. Pass to forward. Pass to jersey number 20, number 2. Number 22. Number 2. Halos by Banda yan ang dalawa para sa kabiyang. Kahit pa na isang kahon rin yung hindi pa sila. Sige na, sir, isa pa. Huwag mawala ng pag-asa habang may buhay, may pag-asa. May asa di ay. Okay. Kadawang tira. Nasa gamot ni sir. Ang kaugmaon sa asa. Aw, ang dalian. Wala. Nakuha ni jersey number 16. Okay, nakuha ko number 10. Pasa to Mandayanon. Mandayanon. Ito sa 2 points ba? Pasto. Ano nangyari? Naka-shot 2 points by jersey number 2. Jersey number 10. Pass to jersey number 16. Jersey number 16 na plano. Sino yung papasahan ko? Patungo kay Dangkay. Take the shot. No good. Basket 2 points. Oras. 1 minute and 50 seconds remaining time to play. Jersey number 2, take the shot. Wala lumabas. Nakuha ni Mandayanon. Mandayanon na pamadali. Pass to jersey number 16. Kaya sa matiwin. Rebound by jersey number 00. Wala pa rin nakuha ni jersey number 10. Jersey number 10. Simplihan lang natin. 6. Time. Ang tira. Sinangkay. First attempt. No good. Lumabas ang bola. Second, prepare jumper. Okay, ngayon. Nananawang tira. Wala pa rin. Lumabas ang bola. Dangkay. Pwede na kayo ni practice shot. Wala. Nakuha ni sir. Jersey number. Lumabas. Sapatos. Nabili na sapatos. Jersey number 00. Hirap lang kami sir. Kasi matay ka sir. Okay. Sige lang. Isa pa. May pag-asa pa kasi may isa pa. Prepare jumper. Ayan. Wala. Pass to seconds to play. Sa una. Ya, nga. 30. 25. 20. 15.
Push up kanina, push up. 10, 5, 4, 3, 2, 1, Mr. Referee. Atong gula. Basig, ha? Okay, napadayon na sa team. Asa team, jersey number 2. Jersey number 2 paso, Asero. Jersey number, well, okay, nakuha sa taganangalit pass. 2 points by. So, pili din eh. 19. Okay. Ang bola karon na sa team Asa. Flash. Pass to Anyora. Baitaw. Okay, Anyora. Ayun. Shot din sa panghuling panahon. Sa huli. Nakagawa silang bola ngayon. Jersey number 2. Mayroon jersey number 2. Class 4. Jersey number 2. Traveling violation. Asa team paso with 0-0. Jersey number 0-0. Okay. Tapos. Pares by jersey number 19. Ayun. Igwad. Ayun. Pumasok si jersey number 2. Yun. Nag-try. Nakuha ni jersey number. Sa Asa team to Plasho. Yes sir. 2 points by Plasho. Jersey number 19. 15 to shot. 10. 5. Okay. Wala diri. Ayaw mo dirang sa okay. Technical mo. Ayaw mo sa isa. Sige. 10. Okay, wala. Nakuha ni jersey number 2. Nagdala sa bola. Nagdagan. Nag-try yung shot. Wala nakuha na nakashot. Nakuha ni jersey number 31. Jersey number haras by jersey 19. Okay. Traveling tayo. Sige, jersey number 10. Tambah. Wala. Nawas lang. Sir. Kira. Jersey number 9. Pass to jersey number 2. Pass number 2 nagmamadali. Lumabas ang bola. Namalit ka rin ang bola. Gidala ni jersey number 10 ang bola. I-pass kay jersey number 19. 15. 10. Okay. Asero. Pass to Anyora. Okay, jersey number 10. Nagmamadali pass to jersey number 19. Pass to jersey number 2. Nagtry na siya bola. Nagtry ni Blasio. Pass. Grabe. Okay, jersey number 2. Nagmayo-mayo pass to jersey number 19. Pass to jersey number 6. Pass to jersey number 2. Pass. 19. By 19. Okay. Hey, jersey number 9. Pass to jersey number 2. Bakit tayo? Tira, ang oras na ito nabilin. Tuloy kami na ito. 28 segundos. Yes, first shot. Yes, sir. Second shot. Again, no good. Wala. Hinahinaya lang si sir. Please lang. Amay contact number. Ang mga jump na yan ang pinakaganda. 2 points by the right. Okay. Yung mainit na pumasok sa amin mga ayan. Malayo na pa sa sila po na nagplano magawakan.
Sige, bandayan nun. Magplano, ipasa ka si Malinog. Si Malinog. Pumasok, lumabas. Anong nangyari dyan? Traveling violation according to Mr. Referee. Okay na yun. Ang dito na ang bola. Dinala ni Mr. Acero. Mr. Acero. Mr. Acero. Nalakot ang bola na kuha sa tagalangarin. Dibalik na isa. Asa. Wow! What a nice pass. Ayun, nakita na mga moves nila. Yung mga moves na ngayon lang nakita, hindi natin nakita, ngayon lang nakita. Acero, relax. Sabi ni Acero, relax. Diha, relax. Pass to Anyora. Anyora try to shot. Ay, sorry. Ayaw ko sa'yo. Sabi ng break. Sige, Dankay. Pass to Mandayano. Acero. 2 points by Mandayano. Okay. Nagmamadali si Blasio, pinasa kay Acero. Unya na hit, kaya pa'y foul. Sige po. Give pa, nag-triple si Sir. Wow! Ilang may go sa ring. Wow! Sumalinog. Kaso Mandayano. Yes, sir. Substitution. Substitution, Brett. Okay. Acero. Acero. Na 3 points. Uy! Narong. Okay lang. Ay, narong to. Yan, sir. Iyan. Sa'yo na yan. Ano nangyari dyan? Ang oras na to, 2 minutes. 2 minutes, Jod. Sakto. Last 2 minutes. Remaining time. Okay, time out. Let's. Okay, Sumalinog. Okay, jersey, wearing jersey number 16 to jersey number 19. Pass to jersey number 06. Pumasok. Lumabas niya sa foul. By Haras. Foul by jersey number 2. Nagate gani. Tanteb. Nakuha ni Mr. Plasio, ipasa kay Sir. Jersey number 2. Jersey number 2 nagpailog-ilog siya. Ayun. Galing yung mga moves ni Sir. Mga hidden moves na gano'n lang nakita. Siyempre, hidden yun. Okay lang. Charge to experience. Okay, jersey number 19 pass to jersey number 16, pass to jersey number 22. Wala nakuha. Rebound by jersey number 6, pass to jersey number 19. Wow. Okay, ang atong oras, 1 minuto o 5 segundos ang nabilin. Anyora. Nangita ka pasan si Anyora. Asa naman eh. Ito, ipahatag niya kay Acero. 5. Okay. Pass. Wala na ko ni Sir. Okay. Wala pa dyan. Sir, regalo sir. Sige sir. Idaktak, ipasa. I-shot. Ayun. Na-shot din ni Anyora. 2 points by Anyora. Okay, seconds to play. 30. 25. 20. 15. Quanto siya? 10. Oh, last minute nag-shot si Anyora. 6, 5, 4, 3,